Mayong adlaw, moabot na sa kapin kulang 30 million pesos matag tuig ang lugi sa mga lokal nga negosyo sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte tungod sa dili bastanteng supply sa kuryente. Sa gipahigayong press conference ni Igacos Mayor Al David Uy niadtong labayng semana, gihimo na sumala pa nila ang tanan aron madungog ang dugay na nilang panawagan sa electricity provider nga Northern Davao Electric Cooperative con Nordeco nga palambuon ang ilang serbisyo sa paghatag og supply sa kuryente sa maong isla. Gikag usab sumala pa sa mong mayor nga wala kini natuman ang gisaad nga mahatagan sila og aksyon sa ilang suliran. Sa kasamtangan, renewable energy ang ginagamit karon sa Igacos aron makahatag og bastante nga supply sa kuryente sa ilang mga residente ug mga negosyante. Nasayran nga ang Igacos na lamang sa ikaduhang distrito sa Davao del Norte ang konsumante sa Nordec. Makaya namo, makaya sa city. We will look at every possible ways na makaprocure ni og submarine cable. We can do it by PPP, we can do it by financing. Tanaw na mo what is the most beneficial sa syudad. Kasi we're looking at roughly, siguro sa karon siguro, apil na ang submarine cable na may mga paraphernalias. Siguro mga 300 to 320 billion. Samtang mapasalamaton ang Barangay Council sa Barangay 7-A Poblacion District ng Dakbayan, sanglit anaa sa 50 ka mga batang lalaki ang nakabenepisyo sa libreng tuli program. Sa pagpanguna sa opisina ni Konsehal Tek Ocampo nga gipigayon niadtong Lunes, Hulyo 1. Sumala pa ni Barangay 7-A Kapitan Michael Jan Urilia nga tungod sa kadagan sa buot nga magpatuli diha silang barangay, nilapas na sila sa target. Hinoon, gibutyag niini nga kung adunay may mga libreng tuli program sa City Government of Davao sa mga kasikbit nga barangay, yan na lamang kading i-refer ang mga wala nakapatuli din ang Barangay 7-A na ang mupalit sa anesthesia nga gamiton alang sa operasyon. Tuli is the basic necessity naman gud ni sa mga bata. So kinahanglan gyud namong tuli. So ako magpasalamat yug ko as council Barangay 7A no na council. Salamat mi kay Sir Tek nagitabangan gyud mi niya aning Operation Tuli. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.